mi da na mawu le dika na mawu nya ga se na soso akpe plenty o commission na mawu de ya ko fe ha mo bi bo katata be nya ga ye tu biblique e mi opo mi je gomo mi te ba ye ji o bi coronavirus me nya ba do nya ye ji e ti kpe mi kata mi a so pe e mi atome na question le mi a bientôt WhatsApp ji mawu ni ya bi e mi ga se passe nya chiko ko André le sur encore ya yo mi le kwa vidéo ya me imi wala ba ide so so ya jina mi ma onyina mi ma bia chubo wa dogbera e wa chom so so nya o tro ya lo ndi kanye ya na etu biblique ya no wa ma ona de ko na mi amen ina mi dogbera jilu la mi de ape mi do reji ni ga wa do le ga popo ya mi chobo do ya de asiome ma o pe gbogbo kede me le o tro ya Biblia na mi nye bona e ju ko le chochron le si maje me e ata ma o nye na mi jesi nya tepea o mi abredi et Yesu bon comme amen amen donc l'église bâtie sur le roc church yo tura agapejia church yo tura agapejia ta ya me dere mi o vire kwa yemi kaka e ma yeme te pe vire le majima on a mi le e se se amen et le mi le problème grand 4 les caractéristiques d'une église bâtie sur le roc et nous on a de Jésus de Jésus fiable church ya de wo tura agapejia décidé de na church o tura agapejia wo mi le jawo mi wo me fere le nchi wa mi gbalja ye jivi fila ye nchi anya sobe ma on yira be egale kpomi mo no yira be egale se ma onya ya acho do na le yi se se wo mi le yesu.com amen la caractéristique d'une église bâtie sur le roc premièrement la sanctification et kokwenyenye une église sanctifiée church nchi ko alors nchi ne ko na church nchi ko lo kwinchi ya le Roma le Corinthiens toi ba le velia etade pupui nemea Biblia non fu poncho khose top de da ganchi bono be sanctification comme denchia le Bible veut nyang o de da gagana na denchi do o de ma da gagana na denchi do donc o konchi wa e fe gwenye kokweni sanctification e ba gbe mi ano donc o ku ve kata mi lewa le Corinthiens ba le velia mea mi do to yin ase Biblia no go de mi ngba choko kuchi de kai ne puto subolo mi ya sokla be e kado do de kemele ijo jenyenye ple nouveau du domo e kado de kawa de kemele kekele pe viti domo pour cela que le Christ que belia domo eye croise tople dima croise to de pour ce que le roi doma et quand mon peu de couple à mon sang toi des cadeaux de quel mot miamine mon beaucoup bien dire miamine mon bac de la peu de ho avec le man no dome ye ma zome manye mon no o chawani mauna et tu dis que mieux chawani wa donc il chie ya e ba le vire mia ga sirga poeti ya chimele ko blanc beaucoup ma to beaucoup bien drame mi dogolo dome mi mada choglo apoto la yebre mi demiano que mi kakasim ma ko kenchio ma khomi eye le glo ma ye tonami mi nyani fin suivi pe nyon vieux là Jehovah yebre e pupu ganda wonyenami no bo konde chia ko dida gana do parce que Christ va combien-ti na do do nchi do mami le mi ajira na kuro le mi ava agbeno no me nous sommes semde me pomme de l'internet dit le Kenya et nous refondons où le confinement mais alors le coronavirus il y avait où pour mode comme ça ce cours vie où plus de 3000 élèves filles non vu fofu oh plus de 3000 où à non vu à peu moton oh fofu oh abu samba pas mon more où conchiwe donc chochi nchi où kola de fiawo tira gapeji na jibe ya no church nchi ukowa kele do ya no me ya ko chawula odola ko ko nchi ye mo gbagbe pe ka mere ko ni bo church ye ni be mi tro ngo de mi ko attribue alo mo fa de ola ko be ame yo mi vale kokwetala yo ha mi o mi alo ko kokoe e simoni ame yo mi vale kokwetala
Micha mi omiaru kokwe. Novi koseto me le tout dom le lome le yayira comme le fils à fille ma nya la deubore. Na ba la fille de pepe chango de ku kokwe. Kadu to ka le tron subo le mo subo de mo. Kokuchi de kama no kona mio le ma wo da si nya kone. Du kon nya bo cho iru ibere. Ya nyom dom na ma we me nya abusan yo. Le bona do ku ma wo la zon kodo le yesu bo comme. Me pondele Ananias pe sa fille pas gbeme. O church me wa de fia me yo odo na ma wo nto. Yo va sani ba o bla se nya chop ideva, nya chop te dar po me ye gbata ku ye na mo na ka fimi awo. No kon den chiare mo dana jo. Mo ni na ye mo wo lo. Mo wo na kasio, mo wo na matro, mo je na glo. Mi na mia no agbe na ma wo le yi yo me. Mo dem nya gem Yesu la trovo. Vo mia mi do la sogbe. Na no siam wo ma na yiro le Yesu be come. Evelia imia wo akplodoanye ntepo fidélité. No church no chura gapedia c'est une église fidèle à Dieu, à Jésus-Christ. Puisque le fondateur qui lui a parlé là, et pour ponner aller, elle le metala, adula ni ntepo la ne. Et chimia globe, ni poporo le gomme jeje church yame, les dorfa dans les tannes, beaucoup de bamba c'est eva do gare wo le ponu son la wo la bo ma ke ma gba yo Yesu nko wo le do ntocha voa bible gblo na mi be le nya Yesu gblo no ta o potole eji ipo o potole eji ipo o potole ma nya gblo po o potole be pa de po me ji o nya nya te po la na coronavirus gba gbe chade mi ayeji na gba won cha mi ayeji na gba la mo wu cha mi ayeji. Mo sama na démission de, mo sama le confiné de, me chi a homo de, et ya va aller be dodge, ma la nous te pour lo jim le fifiame, ma la te para, minya, nebe o chuchochi, amodon baba chochi ko nko ni me se gomo na o, ma o pa pe, o tenchu, o cha la tête au funjo, me ni o chuchochi ko a. We koto be bodo mi va church kwa la jemo nde poto na o we tri o me mi ya vere ko se to van to le me pro mo nya de be chobe mo bio jakre le church le mo vere amo le church ya va ma amo do gbo ko se vere le pla ko se vere o du dare o do gbe church wa chi a ko me o ma ga so ko ma gba nya wo le ntocho pastor bonjour chamelo jakre bonjour chambalo o ma to church pe o tete va yo o tu church. Oh, me ji ma gbolo no bere ma o lo mi ame nyagbo ina ken gbo mu na joa wa za poli mi le mi o chi don enu ke do li do i ma o nya ni do li a mi a ji le YouTube Andre ya chi gbe mi apo vo ma o lo mi ame nyagbo bere mi a ja baba mi a o ntefe na ye ntefe o lo ji ma o le me church la o me jakre ji o lo ntepo jiule me pastor jiulo ntepo la jiule me pastor we jiulo me jakore jiulo me responsable jiulo ntepo lo jiule ame on tu di cha le mo da si awe ye chiere jababa le kapopo ya jibe na le mo fo nyama de asi na no na gbedodo raji je kro na gbora venu le yi sese ya me yi podi ya we yi gbegble yi sombre du monde. Beki ya kota na chikome ya enye yi chibe yi nami ma one na kekeli na kle nya leme nya mo asi le Yesu pe comme ne ma hypothèse ya ma globe l'unité de kao le do pas dans de kao ne church comme je to avec Jésus le do pas dans le temps ne pour la votre se black ve voir ne amen obo wokata wo de ka yo dogbera do ju me nkenchi ono mi awundo nkenchi ona no joro me ji ma grona bere bedudura mai ona no gawo prier dansant unique ni ka ya yeji zane ya gama mu na mi asio maga to yeji na mi obele bele ma won le va ya e choche wa no yo mo chichi mo tola e va bi ya bere ju kona o de ka dogbera o Yakobo vo amoleku yo dogbera o de Stefano cholo kapame o so poli dodo la bo mo nye cha o da Simon kokonchi voga ko va jesia ma wo mde
mais que tu m'as parlé le temps d'or pas le temps de beaucoup là t'en vas faire Bible la blonde mais en me kata ko de là o le abe en me de capene de o bo jila ba de kan de chaka chaka vous to le otomo e wo be amerika ma yo mu ya be toni ni ko la dio yen chi le blonde mais ne ni be o cha ni ramé mau chuda ga peji pour membre là le do la jaba ka be de ka on a no mia de me ensemble mia we do ju Bible avec Benoît Dieu dans vous le temps l'union fait la force ne mi wone carré le bedo drome ni la va pole quoi nkeke bona lo nkeke nia ni la se so na be ji ya tonire o mo ne pere nchiwere o hana no chochi ya me ne chaka chaka le mo mama le mo fia toni nya di to ya o ye kpo mi ona amere ke nya to amere ke jimi le ya mo pole chochi mamo chochi tura ka pe ji amo mo ne ira o le sa ya me but se mo ji ma po ta ma globena le do fagbanle alors matin va tawi a de pour que vi a de so yi asire kemia ale umru chu hamia da gapeji e kupeji va bo ponse de jiwa ani gomo do pese siere ye e rame si amo yo yesu bo kota de chi ye nu ton mi kan va i voler mea mo san la do ya nto e dura ya na mo san e dura ne popofo ne wo de ko chala chite pu no zire to chala gbafo no dichi ma la gba chite pu la be musene le ma no mi atome le kore to ba gba ni ko tu gba wo le kokko ni wo nyame bo ma no mi atome ma zo mi atome yesu no na church o tu la ga peji iwo ko do krichi iye onye te pola iwo de ka e no ra o do ma o de do ma to gbara to apoto mo do gbara me de ta le ga peji e ne le po mi le video ya me ya veno ne chaka chaka bia mama nia de to yawo ya le kia to ponye mo to ye chi ma we la mo de me le church me na mo de je hasi bo moji na mo de je fi bo moji na mo je mo te po ma wo bo moji ya honel ka puaji ve mo de nu bo wa tro bova ano church gbagbe mi chura ka ko jema akono bo le wale yesu ko amen mo le yami de chudi bi kata na mi do question mi biol whatsapp ji ma do chi na mi yesu ko amen